Satu pencet. Wes. Oke, C, bisa dimulai ya, C. Yuk. C, Christine tolong unmute ya. Wes. Kita mau mulai hari ini ya. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Aku cari damai, aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau aku cari damai, lagu ini benar-benar ingatkan ya, kondisi sekarang saya banyak dikuatkan oleh lagu ini juga. Kondisi yang di luar sana mungkin banyak kekacauan, mungkin banyak kegolaan, banyak juga perubahan yang terjadi di dalam setiap hidup kita. Tapi sekali lagi Tuhan kita itu tempat kediaman dan ketenangan yang kita harus, yang bisa juga diandalkan, kita cari terus. Katakan dengan sepenuh hati, kalau aku cari damai, kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan hanya ku temui
Kita mau percaya bahwa Dia Tuhan kita. Dia cinta kita, Dia Bapa kita, Dia Aba kita. Di dalam kondisi apapun hari ini kamu nggak tahu. Engkau di rumah masing-masing mengalami apa. Tapi Dia setiap pujian penyembahan ini katakan pada Tuhan kita, katakan pada Yesus kita. Kita mau cinta Dia, kita mau percaya janjinya ya dan amin. Itu kau enggak kekuatan kita. Sembah Dia. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, Yesus. Percaya, ku percaya firman-Mu ya dan
betapa cinta Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, biar mulai dari pujian ini Tuhan, melihat dari lubuk hati kami Tuhan, dan persembahkan Tuhan apa yang kami punya Tuhan, hanya hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau boleh layakkan kami juga Tuhan. Terus Tuhan, selaraskan Tuhan kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan, biar kami boleh Tuhan mengalami Tuhan apa yang Kau mau juga Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau percaya Tuhan, persembahan ini Tuhan, biar boleh menyenangkan hati. Terima kasih Yesus, yang mau serahkan ke Cini kembali. Pastor Joshua Paul. Pastor. Yes, we are here. You can start. Okay. Greetings to all of you. Salam bagi saudara sekalian. It's such a joy for us to meet you again. Satu sukacita bisa hadir di tempat ini. And I really appreciate the host, Women of Fire and Beloved of God, to host this meeting. Saya sangat mengapresiasi Women on Fire dan Beloved of God untuk mengadakan pertemuan hari ini. I'm happy to see a lot of my wonderful friends there. Senang sekali bertemu dengan banyak teman-teman lama saya. Hi, Ibu Esther, how are you doing? Shalom Bu Esther. Hello. Gimana kabarnya? Budiano, Pak Anto is there, and Ya, shalom Pak Budi. Pak Anto. Pak Anto. Yeah. So today it's a very special day. Hari ini hari yang sangat spesial. Not only because we've started the Jewish New Year, Bukan karena kita mulai kalender baru Yahudi, but at the same time, all over the world, there is a sound of prayer and a sound of worship. tapi kita tahu bahwa seluruh dunia sedang merayakan suara doa dan suara penyembahan. And before I'm going to share, I want my wife to share a little bit about a very special topic. Sebelum saya membagikan firman, saya minta istri saya untuk membagikan sebentar tentang suatu topik. She was sharing this in yesterday in her meeting, and today when she was sharing that, I was very excited. So I requested her to share this because all of the people here, they need to hear this revelation. Ya, kemarin istri saya sudah membagikan topik ini di dalam meeting sebelumnya, dan ketika hari ini dia membagikan sama saya sangat excited. Saya rasa setiap dari saudara perlu mendengarkan apa yang pewahyuan yang akan dia bagikan. And Pastor Regina is not new to Indonesia. She has traveled with me many times to Indonesia, and she's preached in many of the churches there. Pastor Regina ini juga pernah datang ke Indonesia dan pernah berkhotbah di beberapa gereja di Indonesia. So after she finishes sharing, I will share a little bit and I will pray for you. Setelah Pastor Regina share firman Tuhan, nanti saya akan melanjutkan dan lalu mendoakan saudara-saudara. Over to Pastor Regina. Oke, saya serahkan ke Pastor Regina. Good evening to all of you. Selamat sore saudara sekalian. It's a great joy for us to come together like this. Suatu sukacita dapat berkumpul di tempat ini. And I believe that God is setting our hearts on fire. Saya percaya Tuhan sedang membakar setiap hati saudara malam ini. Unless we cannot receive the fire.
rule over that place and to protect that place. Dan Tuhan itu memberikan Adam itu otoritas, memberikan Adam itu otoritas untuk menguasai tempat itu, dan juga Tuhan itu juga memberikan Hawa otoritas yang sama atas tempat itu. Yeah, and then the Bible says in 24th verse of chapter 2, therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Dan dalam kitab Kejadian 2 ayat 24 berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. When I say one flesh, it is like one mind, one word, one heart, completely sold for God. Ketika saya berkata satu daging, itu berarti satu pikiran, satu perkataan, satu hati, seluruhnya untuk kehendak Tuhan. So God is not looking at them as two people. God is looking at them as one person. Tuhan tidak melihat mereka sebagai dua orang yang berbeda, tapi Tuhan melihat mereka sebagai satu kesatuan. And the 25th verse Bible says they both were naked, the man and his wife, and were not ashamed. Dan Kejadian 2 ayat 25 berkata, mereka kedua telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. So when we read this word, it actually shows that they were covered with the glory of God. The thick, the presence of God covered them. So their spiritual eyes, they were operating from their spiritual eyes. Dan artinya ayat ini adalah Adam dan Hawa diliputi oleh sinar kemuliaan Tuhan, dan mereka itu saling melihat dengan mata rohani. God created Eve to be Adam's helper, and they both are one, and they're operating through the spiritual eyes. Till now, the story is good. Nah, dan Adam dan Hawa diciptakan. Can you repeat? You speak too fast. Can you repeat? Oh, sorry. Okay. Sure. I'll just make the small sentences. Yeah. So Eve was created to be Adam's helper. Ya, Hawa diciptakan untuk menjadi istrinya Adam. And they both are now one. Dan mereka berdua adalah satu. And they are covered with the glory of God. Dan mereka diliputi dengan sinar kemuliaan Tuhan. So till now, the story is really good. Dan sampai saat ini ceritanya masih baik-baik saja ya. So everything is good. They're having nice time with the Lord every day. Bible says, God used to come walking in the evening to talk to them. Ya, sampai saat ini ceritanya masih baik-baik saja, dan segala sesuatu itu baik. Mereka itu Tuhan itu suka berjalan-jalan di Taman Eden itu dan berbincang-bincang dengan mereka. So fellowship with God. Mereka memiliki persekutuan dengan Tuhan. And they're having fellowship with each other. Dan mereka juga memiliki persekutuan antara Adam dan Hawa sendiri. And at the same time they're walking around the garden, taking care and protecting it, doing what God told them to do. Dalam waktu yang sama mereka juga bekerja, mengusahakan taman itu dan melakukan apa yang Tuhan mau. The third chapter, the first verse. Tapi kita lihat pada Kejadian 3 ayat pertama. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? Kejadian 3 ayat pertama. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? So the question is very tricky. Pertanyaan ini sangat menyulitkan ya, sangat menipu gitu. So it's saying that you will not eat any fruit which is in this garden. That means they're as if he's projecting as though they are hungry, they are not being fed at all. Dan ular ini sedang memancing ya, seolah-olah, jangan kamu makan buahnya, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, seolah-olah mereka tidak boleh makan dari semua pohon, seolah-olah Tuhan itu membiarkan mereka kelaparan. So I would like to draw your attention to how the enemy speaks. He'll always try to twist what God has already spoken.
Saya mau menekankan bagaimana iblis itu bisa menipu saudara ya. Itu biasanya dia itu akan memutarbalikkan perkataan-perkataan Tuhan. So the only commandment that God gave Adam and Eve is not to eat the tree, the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Satu perintah Tuhan berikan adalah jangan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. That was the only commandment. That was like the whole Bible for them at that moment. Hanya ada satu perintah itu saja, seperti hanya satu Alkitab ya, isinya cuma itu saja bagi mereka. So here the enemy is twisting and trying to confuse Eve, saying that has really God told you not to eat, the tree, the fruit of any tree, every tree? Dan di sini ular itu seperti dengan liciknya menipu ya, memutarbalikkan perkataan Tuhan dengan apakah semua buah di semua pohon itu engkau nggak boleh makan. So the next verse it says, and the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Tapi kita lanjut ke Kejadian ayat 2 dan 3. Lalu sahut perempuan itu, sahut Hawa ya, kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. So God here was talking and told Adam that you will have the spiritual death if you eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Apa yang dimaksud Tuhan adalah di ayat ini adalah bahwa Adam dan Hawa akan mati ketika mereka itu memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan buruk, jahat. So without eating the tree, the fruit of that particular tree, Adam was already, wise. Meskipun tidak perlu makan buah dari pohon pengetahuan itu, Adam itu sudah berhikmat. Because Jesus was his wisdom, God was his wisdom. Karena hikmatnya Adam saat itu adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Because the Bible says that in 20th verse of chapter 2, Genesis, Adam gave names to all the cattle, all the birds, and every beast in the field. Chapter 2 is it? Yeah, chapter 2. Ya, karena dalam Kejadian 2 itu dikatakan bahwa Adam itu telah memberikan nama bagi semua binatang-binatang yang diciptakan Tuhan itu. Such a great wisdom. Bible says that God created Adam and Eve in his image and in his likeness. Suatu hikmat yang sangat luar biasa dalam Alkitab berkata bahwa Tuhan menciptakan Adam itu serupa, segambar dengan Tuhan. As he is, so are we. Seperti sebagaimana Tuhan, yaitu juga diri kita. So we need to understand when we get saved, we become like him, recreated in the image of God and in his likeness. Jadi kita ketahui bahwa ketika kita menerima keselamatan itu, bahwa kita itu lahir baru di dalam serupa dan segambar dengan Tuhan. Our spirit person comes alive again. Kita punya roh itu kembali hidup. We begin to see everything in the eyes of the spirit. Kita mulai melihat segala sesuatu dengan mata rohani. That is the realm of glory. Itu adalah dimensi kemuliaan. In Eden, as long as they were in Eden, Adam and Eve, they were only operating through the spiritual eyes, not with the physical eyes. Waktu Adam dan Hawa masih berada di Taman Eden, mereka itu masih digerakkan oleh mata rohani mereka, bukan mata jasmani mereka. As long as they had a very strong, fellowship with the Lord and everything was going good and they were seeing everything with the eyes of the Spirit. Asal mereka masih memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang mereka lakukan itu lahir dari mata rohani mereka. But gradually Satan came in to disrupt the plan of God. Tapi perlahan-lahan iblis itu masuk dan menipu dan mau menggagalkan rencana Tuhan. We should be always watchful when God has placed you in a particular place. The enemy will, and he will surely come to disrupt the plan of God.
Kita harus sangat berhati-hati dan berjaga-jaga. Ketika Tuhan menaruh kita di suatu tempat, maka iblis itu juga tidak tinggal diam. Dia juga mau pelan-pelan menipu dan membuat kita itu keluar daripada rencana Tuhan. And he'll begin to drop thoughts regarding your marriage or regarding your work or regarding your fellowship with God, regarding your belief. He will try to disturb the whole foundation where you're built. Ya, dan iblis itu akan mengisi pikiran saudara dan mau mengganggu pikiran saudara, di mana saudara menjadi teralihkan. Mungkin dia mengisi pikiran dalam pernikahan, pekerjaan, dan dia mau menghancurkan fondasi saudara sehingga saudara itu keluar daripada rencana Tuhan. Yeah, and now this is not a one-day conversation that we are reading here, but it was probably for weeks and months the enemy was trying to gain Eve's confidence so that he will, pull her down. Kita lihat bahwa percakapan antara ular dan Hawa ini bukan terjadi dalam satu hari saja, bisa jadi dalam berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Ular ini tidak pernah menyerah untuk mau mengalihkan pikiran Hawa. Women are very strong, in their mind, and it is not easy to convince any woman regarding anything. Wanita itu biasanya pikirannya sangat kuat, biasanya tidak mudah ya untuk menaklukkan, untuk membuat mereka itu percaya. As a woman, I can say that if I keep seeing something very regular and okay, maybe I should try this product, maybe I should do this, maybe I should do that. Based on the advertisement, based on people who give, testimony. So based on that, we would like to try something new. Otherwise, we will not try anything new. Ya, biasanya pengalaman saya sebagai wanita ya, kalau saya melihat iklan itu kalau diulang-ulang itu biasanya membuat saya tertarik, kepingin coba. Apalagi kalau ada kesaksian-kesaksian tentang produk tertentu, saya akan kepingin coba karena itu sudah diulang-ulangkan, ditayangkan di hadapan saya. So here we see that Adam and Eve are supposed to stick together in tending the garden. Here we are surprised to see that for days and weeks and months, Eve is not sticking with Adam, but she's on her own. That's when she's isolated, enemy came. Kita lihat seharusnya Adam dan Hawa ini menjadi satu. Tapi kita lihat bahwa di sini Adam dan Hawa tidak menjadi satu. Tapi justru Hawa itu sedang berbincang-bincang dengan ular. Mungkin secara sudah berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Dan karena mereka tidak bersatu, maka itu iblis itu bisa masuk. So every time Eve was alone, Satan was there to talk to her. Satan was there to convince her. Dan ketika Hawa itu sendiri, di situ setan itu mulai menaruh pikiran-pikiran di dalam pikiran Hawa. And then the fourth verse, the third chapter, fourth verse, it says, "Then the serpent said to the woman, you will not surely die." Dan Kejadian 3 ayat 4 berkata, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. God said you will die, but Satan is saying you will not die. Tuhan berkata kalau kamu makan kamu akan mati, tapi ular ini berkata sekali-kali kamu tidak akan mati. God is not a liar. Tuhan bukan penipu. He is the way, the truth, and the life. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. That the word of God is the truth. We need to know that the word Bahwa of firman Tuhan adalah kebenaran, dan kita perlu mengetahui bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Sometimes when we doubt the word of God is because of our fallen nature, that we need to
bersekutu dengan Tuhan dan menyembah Tuhan. Itu adalah pekerjaan kita, tugas kita. So here, this is what, I just want to share what what Eve did on that day. Ya, ini yang saya mau bagikan apa yang dilakukan Hawa pada hari itu. So the lesson that we learn from this passage is Pelajaran yang kita pelajari dari teks ini, not to stray away from the fellowship that God has, desires us to be in. jangan menyimpang dari persekutuan yang sudah Tuhan tuh rindukan kita miliki. Eden is a place where God has planted you. Taman Eden itu adalah tempat di mana Tuhan sudah menempatkan saudara. Eden is your home. Taman Eden itu adalah rumah saudara. Eden is your family's job. Eden itu adalah keluarga saudara dan pekerjaan saudara. Yeah, we see unity in Eden. Kita melihat kesatuan di Taman Eden. But when you cross the limits and violate God's commandments, Tapi ketika saudara melangkah melampaui batasan daripada Tuhan dan melanggar perintah Tuhan, so what happens is you allow the enemy to work and influence your life. apa yang terjadi adalah saudara mengizinkan musuh itu untuk mempengaruhi dan masuk ke dalam hidup saudara. God has placed an invisible fence around your family. Tuhan sudah menaruh satu pagar yang kita nggak bisa kelihatan untuk melindungi keluarga kita. An invisible fence over your job. Satu pagar yang nggak terlihat itu untuk melindungi pekerjaan kita. Invisible fence over the ministry that you have. Suatu pagar yang tak terlihat di dalam melindungi pelayanan kita. So you become more stronger and stronger in Eden, and you will have dominion over Eden only when you have a fellowship with God every day. Dan saudara akan menjadi semakin kuat dan semakin berkuasa di Edenmu itu ketika engkau terus maju dalam membangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Yeah, in Eden, we read that in the Bible, it's written that God would come down to talk to Adam and Eve. Kita mengetahui dalam Alkitab bahwa setiap hari Tuhan itu turun dan berjalan-jalan di dalam Taman Eden untuk berbincang-bincang kepada mereka. They didn't go in search of God, but God came in search of them. Mereka tidak mencari Tuhan, tapi Tuhan yang turun mencari mereka. Now that is a good news that God comes searching for you every day. Ini adalah satu berita baik bahwa Tuhan itu datang kepada saudara setiap hari. Hallelujah. Amen. Good news. The one who made the heaven and the earth is coming in search of each one of your family. He wants to spend time with you. He wants to have fellowship with you. Ini adalah satu kabar baik bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu datang mencari saudara dan dia mau bersekutu dengan saudara dan keluarga saudara. He is such a love-hungry God that he wants, to love and to be loved. Dia adalah Tuhan yang sangat lapar akan kasih kita. Dia mau mengasihi kita dan dia juga rindu dikasihi oleh kita. You might have fallen in love with many human beings, and you might have seen some people, ditch you. Some people limit their love, but God has unconditional love. Ya, mungkin saudara sudah pernah mengasihi orang lain atau mungkin ada yang dikecewakan oleh orang lain, tapi Tuhan itu mempunyai satu kasih yang tanpa syarat. So let us stick with God and let us have fellowship with God every day. Maka marilah kita itu melekat dan terus berada dalam persekutuan dengan Tuhan setiap hari. And let us not, violate any of the commandments that are written in the Word of God. Jangan kita tuh melanggar perintah Tuhan yang ada dalam firman Tuhan. What does the Bible say? The greatest commandment that Jesus gave, putting all the 10 commandments in one nutshell. Apakah itu perintah Tuhan yang perintah terutama Tuhan yang Tuhan sudah katakan dalam Alkitab itu? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your strength. Yaitu mengasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap kekuatanmu. Our spirit, our soul, and our body completely sold for God. Roh, tubuh, jiwa kita sepenuhnya terjual bagi Tuhan.
So in Eden, as we read, Adam and Eve were operating with their spiritual eyes, not with the physical eyes. Dan kita melihat bahwa waktu di Eden, Adam dan Hawa itu hidup dengan mata rohani mereka, bukan mata jasmani mereka. So we should be people who will see things in the realm of the spirit and not with our physical eyes. Dan maka kita ini perlu menjadi orang-orang yang digerakkan oleh mata rohani kita, bukan mata jasmani kita. Enemy is always limited in our flesh. Dan musuh itu hanya terbatasi oleh kedagingan kita. So he can only have, try to have dominion over our flesh, over our thoughts, over Dan our body. dia hanya bisa menguasai kedagingan kita dan pikiran kita dan tubuh kita. But when we say no to him, God has complete authority over our spirit, over our soul, and our body. Ya, tapi ketika kita berkata tidak kepada musuh, maka Tuhan yang mempunyai kuasa untuk mempengaruhi segala tubuh, jiwa, dan roh kita. So Satan was trying to tempt Eve to eat the fruit. So when she ate, Bible says her eyes were opened. Dan setan itu berusaha untuk mempengaruhi Hawa untuk makan buah itu. Dan waktu Hawa makan itu matanya terbuka. Now what are these eyes? Till then, were they not seeing anything? Apa perbedaannya matanya terbuka? Emangnya dulu enggak kelihatan apa-apa? Now what eyes are these that is written here then? Mata apa yang terbuka yang tertulis dalam Alkitab ini? That is the physical eyes. Yaitu mata jasmani. So Bible says that when their eyes were opened, 7th verse of Genesis chapter 3, their eyes were opened and they knew that they were naked and they sewed fig leaves together and made themselves covering. Ya, dan ketika Kejadian 3 ayat 7, maka terbuka mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang dan mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. So when they sinned, the glory of God left and they came to realize, they're without any clothes. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa, sinar kemuliaan Tuhan yang meliputi mereka itu pergi dari kehidupan mereka dan mereka sadar bahwa mereka telanjang dan mereka merasa malu. They lost that holy covering, what God was covering them. Mereka kehilangan suatu covering yang daripada Tuhan itu, kemuliaan Tuhan yang meliputi mereka itu. That covering is symbolic of God's protection. Covering itu adalah gambar daripada perlindungan Tuhan. So when they violated the commandment of God, they came out of the covering. Ketika mereka melanggar, itu mereka keluar daripada perlindungan Tuhan. So when we accept Christ, we come under His covering. Ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu juga dilindungi oleh Tuhan. Yeah, as a family, as a church, we should learn to be under God's covering. Sebagai gereja, sebagai keluarga, kita harusnya ada di dalam naungan Tuhan. We cannot be independent in our thinking. Kita tidak boleh berpikir di luar Tuhan. The modern world, women especially, we love to think independent and we want to be independent, which is dangerous. Di dalam dunia yang modern ini biasanya perempuan itu suka mandiri, mau berpikir mandiri, dan hal itu adalah hal yang sangat bahaya. It is a spirit of feminism that is like, we don't want to, depend on anyone. We don't want to depend on our husband. We don't want to depend on our whoever. God, I want to be on my own. Now that is a very dangerous thought. Roh feminisme itu adalah sangat jahat. Biasanya nggak mau bergantung sama suami, mau bergantung hanya kepada diriku sendiri, dan itu tuh biasanya adalah hal yang sangat bahaya. Pikiran yang bahaya. God's design of a family is we need each other. Tuhan menciptakan keluarga itu kita saling membutuhkan. We depend on each other. Kita saling bergantung. I know it is very difficult, but it is a very humbling process. Saya tahu ini bukan hal yang mudah dan ini adalah proses yang butuh kerendahan hati untuk kita menjalaninya. So we need to humble ourselves and let go of the ego, let go of I, me, myself, and learn to work with each other. Kita perlu merendahkan diri kita, berendah hati, kita perlu melepaskan ego kita, diriku, aku, itu semua harus dilepaskan supaya kita itu bisa saling menyesuaikan. I believe that God will give us strength and understanding and wisdom so that we will depend on Him for every day of our life. Saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan pengertian dan hikmat untuk kita itu
setiap hari bisa bergantung menjalani kehidupan ini bersama Tuhan. So that we will not go out of the covering, but we will remain in the covering. Agar kita itu tidak keluar daripada perlindungan Tuhan itu, tapi kita tetap tinggal di dalam perlindungan Tuhan. So as long as we are in the protection of God, we are on fire for God. Dan selama kita ada dalam perlindungan Tuhan, maka kita itu berapi-api bagi Tuhan. So the fence, the invisible fence that I was talking is of the fire of God. Dan pagar yang tak terlihat itu yang saya katakan itu adalah Tuhan sendiri. It's like a ring, fire Adalah ring that api we are Tuhan. inside. Yeah, we Ya, are inside. adalah api, pagar api Tuhan, di mana kita itu berada di tengah-tengah pagar api Tuhan. Yeah, when the enemy tries to come in, he'll be burned to ashes Amen. with the fire. Amin, ya. Dan ketika iblis itu mau menyerang kita, maka dia akan terbakar oleh api yang di sekeliling kita. I remember somebody came and asked Reinhard Bonke, evangelist Reinhard Bonke said, Pastor, how to be on fire for God? I have so much of demonic oppression in my life. Can you please help me? Saya teringat satu jemaat datang ke Reinhard Bonke, dia bertanya, Pastor, bagaimana aku bisa berapi-api di dalam Tuhan? Karena hidupku ini banyak iblis itu yang menyerang gitu. And evangelist Reinhard Bonke said, switch on the stove, then you'll be on fire for God and no fly will Switch come. on the what? Stove, gas stove. Oh ya. Ya, dan Reinhard Bonke berkata, nyalakan kompor itu, gasnya keluar, maka engkau akan berapi-api bagi Tuhan. Hallelujah. So when you are on fire for God, the enemy dare not come near you. Ya, dan ketika saudara berapi-api dalam Tuhan, maka iblis itu tidak berani mendekati saudara. When you are full of God, when you are full of the word, when you are full of the Spirit, you are on fire for God. Ya, ketika saudara itu dipenuhi, pikiran saudara dipenuhi dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan roh Tuhan, maka saudara akan berapi-api bagi Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. One last word I would like to read, and I let my husband come and Ya, satu lagi yang terakhir yang saya mau bacakan. Psalm 119 verse 11. Mazmur 119. Your word 11. I have hidden in my heart that I might not sin against you. Ya. Ini saya baca dari terjemahan AYT yang mirip Inggris ya. Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu sehingga aku takkan berdosa terhadap-Mu. Amen. So when you have the word of God in your heart, you will not sin. Ketika saudara memiliki firman Tuhan di dalam hati saudara, saudara tidak akan jatuh dalam dosa. So let us be people who, hide the word of God in our heart so that enemy dare not come near us. Maka biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita sehingga tidak ada musuh yang dapat menyerang kita. Either there is sin in your heart or there is word in your heart. Cuma ada dua pilihan. Di dalam hatimu itu ada firman Tuhan atau ada dosa. They both cannot coexist. Mereka tidak bisa bersama-sama berada di dalam hatimu. So let us be of people who have word in our heart. Biarlah kita itu menjadi orang-orang yang di hati kita itu ada firman Tuhan. May God bless this word. Biarlah saudara diberkati Tuhan. Over to Pastor Joshua. Saya menyerahkan kembali ke Pastor Joshua. Okay, yeah. Yes. Yeah, so it's nice to hear the word of God. Ya, sangat senang sekali sudah mendengarkan firman Tuhan. And like my wife said, it's, Seperti yang dikatakan istri saya, the word will keep you away from sin, or the Firman. sin will keep you away from the word. ya firman Tuhan akan menjaga kita dari dosa, atau dosa itu akan menjauhkan kita dari firman Tuhan. So put the word of God in your heart, Maka letakkan, simpan firman Tuhan dalam hatimu. and the word will protect you from all the evil influences of the world. Maka firman Tuhan itu akan melindungi saudara daripada segala pengaruh si jahat. And I can see some prayer request over here. If you're blessed by the word, just type Amen. Okay. Yeah. Kalau saudara diberkati oleh firman Tuhan, bisa ketik And, amin. I will pray for you right now. Saya akan mendoakan saudara
angkat daripadamu. Can you just say, I love you, Jesus? Bisakah saudara berkata, Tuhan aku mengasihi engkau Tuhan Yesus. Take a moment. Those who are lifting your hands. Mari ambil take a waktunya. Saudara berkata, Tuhan aku mau mengasihimu. Tuhan aku moment. Can you say mengasihimu. this? Can you open your mouth and say, God wants to be loved. Saudara berkata, Tuhan mau dikasihi. God wants me to love him. Tuhan mau aku mengasihi dia. God wants my love. Tuhan mau aku mengasihi dia. Say it. Say, Jesus, you need my love. Tuhan engkau mau kasihku. Jesus, I give love to you. Tuhan aku mau memberikan kasihku kepadamu. I've been giving my love to everyone else. Tuhan ampuni aku sudah memberikan kasihku kepada orang lain. And they wasted it. Dan mereka mereka menyanyiakan kasihku. Today Dan I hari give you my ini, love. Jesus, I hari give ini you my Tuhan, heart. aku memberikan engkau kasihku, aku memberikan engkau hatiku. Love him. Love him. Mari saudara mengasihi dia, kasihi dia, kasihi dia. Look at the cross. See how much he loved you. Pandanglah kepada salib, seberapa dia telah mengasihi engkau. Say, I love him. I love him. I love you, Jesus. Aku mengasihimu Tuhan, aku mengasihimu Yesus. Yes Lord. Aku mengasihi engkau Tuhan. He's restoring your relationship. Saat ini Tuhan sedang memulihkan hubungan saudara. He's calling you my child. Tuhan memanggil saudara anakku. He says, you are mine. Tuhan berkata engkau milikku. No devil can separate you from me. Tidak ada iblis yang dapat memisahkan saudara dari aku. Nothing can separate you from me. Tidak ada yang dapat memisahkan saudara dari aku. Today, as you heard the word, Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, as Eve walked away, seperti Hawa jalan keluar daripada Tuhan. God came in search of Adam and Eve. Tuhan terus mencari kembali Adam dan Hawa. The cool of the day, he came walking. Pastor, can you repeat? In the cool of the day, God came walking Ya, in the garden. dalam hari siang itu Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden. He's coming. He's standing right next to you. Saat ini Tuhan ada di pinggir saudara. He's touching you. Dia menjamah saudara. He's putting his hands around you. Dia merangkul saudara. Touching your heart. Tuhan menjamah hatimu. You are his. You are his bride. Engkau milik Tuhan. Engkau adalah mempelainya Kristus. You are his lover. He will do anything. Engkau kekasihnya Yesus. Dia akan melakukan segala He sesuatu. will do anything to. Dia akan melakukan segala sesuatu. He's touching you right now, Dia sedang menjamahmu saat ini. restoring his love towards you, Dia memulihkan kasih di antara saudara. restoring his love. Dia memenuhi saudara dengan kasihnya. You know, there's one scripture in the Bible I want to read, Ada satu ayat dalam Alkitab yang saya mau bacakan. Psalms 103, which we know so well. Mazmur 103, We know this verse so well. which was Verse 3. Mazmur 103 ayat Bless the 3. Lord, O my soul, right? Huh? Bless the Lord, O my soul. Mazmur Psalm 103 verse. 103. Yeah, we always use this scripture for prayer, right? Bless the Lord, O my soul. No, All that is within me, bless his holy name. it's not the same, Pastor. Okay, what does it say? Psalm 103, verse 1? Wait, I see verse 1. Oh yeah, verse 1. Yeah, it's verse 1, not verse 3. Yeah. Verse 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. And then, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. see, I told you before I pray for healing, I want to pray for restoration, forgiveness of sin. Ya, dan lihat saudara, sebelum saya berdoa buat kesembuhan, saya mau berdoa buat pemulihan hubungan dengan Tuhan dan pengampunan dosa. Verse 3 says, Ayat 3 berkata,
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. It says he forgives your sin, every one of them. Okay. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. After he forgives your sins, he heals your diseases. Setelah dia mengampuni kesalahanmu, dia menyembuhkan segala penyakitmu. So relationship with God is very important. Maka hubungan dengan Tuhan itu sangat penting. Before you ask for healing, before I pray for healing, I want to pray for restoration of your relationship with God. Sebelum saya mendoakan kesembuhan, saya mau mendoakan saudara untuk merestorasikan hubungan saudara dengan Tuhan. So today as you lift your hands, Maka hari ini ketika saudara mengangkat tangan saudara, one last time I want you to lift your hands. untuk terakhir kalinya saya minta saudara angkat tangan saudara, Just show your hands towards the screen. hadapkan tangan saudara kepada layar. Father, I pray for every one of them. Bapak, aku berdoa buat setiap mereka, They lift their hands towards you. dan ketika mereka mengangkat tangannya kepadamu, It's an act of surrender. sebagai tanda mereka berserah kepadamu. It's an act of obedience. Sebagai tanda mereka mau taat kepadamu. It's an act of yielding to you. Sebagai tanda mereka berserah kepadamu. And as they yield, as they surrender, Dan ketika mereka berserah kepadamu, you have touched them. engkau menjamah mereka. You said, I have loved you with an everlasting love. Tuhan, engkau berkata, engkau sudah mengasihi kami dengan kasih yang kekal. And you showed that love on the cross. Dan engkau menyatakan kasih-Mu itu di kayu salib. According to this word, Sesuai dengan firman-Mu, you took away all our mistakes. engkau membawa segala pelanggaran kami. Nobody has to feel guilty or condemned anymore. Tidak ada yang perlu merasa bersalah atau tertuduh lagi. Not only you took away the sins, you along with sins, you took away sickness. Bukan hanya engkau membawa pergi dosa kami, tapi engkau juga membawa pergi sakit penyakit kami. And your word says you redeemed us from hell. Dan firman-Mu berkata engkau sudah menebus kami dari neraka. And then you have crowned us with Dan engkau love, sudah memahkotai kami dengan and you renew us kasih-Mu. like an eagle. Dan engkau memperbarui kami bagai Raja Wali. I thank you for doing this for everyone. Terima kasih Bapak, engkau sudah memberikan ini kepada setiap daripada saudara kami. I don't know them, they don't know me, Saya tidak mengenal mereka, mereka juga tidak mengenal aku. but you know them. Tapi engkau mengenal mereka. You know them by name. Engkau mengenal mereka dari nama mereka. While they were in the mother's womb, you chose them. Ketika mereka ada di dalam rahim ibu mereka, engkau sudah memilih mereka. And today, Dan hari ini, you're touching them. engkau jamah mereka. And you are filling them with your love. Dan engkau mengisi, menderasi mereka dengan kasih-Mu. As they call on your name, Lord Dan Jesus, ketika mereka memanggil namamu, Tuhan Yesus, not only you forgive the sins, bukan hanya engkau mengampuni dosa mereka. let them feel close to you again. Tuhan, biarlah mereka merasakan dekat kepadamu sekali lagi. Not only in the feelings, but in the heart. Bukan hanya dalam perasaan mereka, tapi juga dalam hati mereka. Right now, I feel God touching you. Saat ini saya merasakan Tuhan tuh menjamah saudara. God always goes one step extra. Tuhan selalu melangkah lebih. Not only He restores the relationship, Bukan dia hanya memulihkan hubungan kita. He fills you with His Holy Spirit right now. Tapi Tuhan juga mengisi saudara dengan rohnya yang kudus. You feel the Holy Spirit right now. Tuhan mengisi dengan rohnya yang kudus. But Benny, God is filling you with the Holy Spirit right now. Pak Beni, Tuhan sedang mengisi roh kudusnya di dalam engkau. He has chosen you. Tuhan sudah memilih engkau. He has called you. Tuhan memanggil engkau. People have rejected you. Orang-orang mungkin menolak engkau. People condemned you. Orang menuduh engkau. People spoke against you. Orang berkata-kata melawan engkau. They called you all kinds of names. Mereka menentang engkau dan memanggil engkau dengan nama-nama yang I am praying macam-macam. for Pak Benny Budianto. Tapi aku berdoa untuk Pak Beni Budianto. Today God is calling you. God is touching you.
Hari ini Tuhan memanggilmu, hari ini Tuhan menjamamu. And He's going to use you to bring thousands of souls into the kingdom of God. Dan Tuhan akan memakai engkau untuk membawa ribuan jiwa dalam He's kerajaan Tuhan. restoring your relationship. Tuhan sedang memulihkan hubunganmu. People who hated you, Orang yang membenci engkau, they will ask forgiveness and come back to you. mereka akan minta maaf dan kembali kepadamu. You have forgiven them. Engkau sudah mengampuni mereka, They have not forgiven you. tapi mereka belum mengampuni engkau. God will touch them, Tapi Tuhan akan jamah mereka, change their heart. Tuhan akan mengubah mereka, They're mengubah going hati to mereka, come to Jesus. dan mereka akan kembali kepada Yesus. Many will be saved, added to the kingdom of God through you. Dan banyak akan diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan Tuhan melalui engkau. Church doesn't have to accept you. Gereja tidak harus menerimamu, Pastor doesn't have to accept you. hamba Tuhan tidak harus menerimamu, God accepts you. tapi Tuhan menerimamu. In the Zoom, we are all praying together for you. Di dalam Zoom ini setiap kita berdoa bagimu. We have 84 people here praying for you, Pak Benny. Kita punya 80 orang berdoa bagi Pak Benny. You have a family here, Pak Benny. Engkau punya keluarga di tempat ini, Pak We are Benny. your family. Kita adalah keluargamu. We are praying family. Kita adalah keluarga berdoamu. We want God to bless you. Kita mau Tuhan memberkati engkau. We want God to honor you. Kita mau Tuhan itu memberikan honor kepada Pak Benny. And we want God's hand to be seen upon you. Dan kita mau melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup Pak Benny. Thank you, Lord, for touching Pak Benny. Terima kasih Tuhan Engkau sudah menjamah Pak Thank you for Benny. touching Sylviana. Terima kasih Tuhan Engkau menjamah I don't Silviana. know where you are, but God is touching you right now. Saya nggak tahu engkau di mana, tapi Tuhan sedang menjamahmu saat ini. God is touching you, Sylviana. Tuhan sedang menjamahmu Silviana. There is a miracle happening in your house. Akan ada mujizat terjadi dalam keluargamu. There's a financial release that's coming towards you. Ada berkat keuangan yang dilepaskan dalam keluargamu. Someone being healed of cancer right now. Ada seseorang yang disembuhkan kanker saat ini. At the same time, I pray for Payoko. Is it your wife who's not Yes. well? Ya Pak Eko istrinya ya yang sakit ya. Yeah. Okay, I'm praying for you right now. Saya mau berdoa buat Pak Eko saat ini. If you don't mind, can you just take a cloth or a tissue or a paper, something? Pak Eko kalau bisa ambil tisu atau ambil lap ya Pak Eko saat ini Pak Eko pegang sesuatu And I will pray tisu. over the tissue. Yeah, go get a tissue. Dan saya mau doakan tisu itu. And everybody Tisu who's atau on lap the- atau sapu tangan Pak Eko. who needs healing, Tolong di lower hand ya yang sudah, nanti yang perlu and doa everybody who kesembuhan needs a baru miracle. angkat tangan. I want you to take a tissue right now. Ya, saudara-saudara yang Get a cloth. butuh doa kesembuhan, ambil sapu tangan atau Get a tisu kerchief. atau apapun sapu tangan, tisu atau And Kain. after I pray for you, put this tissue under your pillow cover. Nah, dan sesudah saya berdoa bagi saudara, letakkan tisu ini di bawah bantal saudara. I'm going to release an anointing on the tissue Saya akan melepaskan urapan pada tisu itu or on the cloth. atau di kain itu. I am doing in obedience. Pak Budiano, I thank you for
Your house may be haunted, or your neighbor's house is haunted. The demons are leaving from your Amen. street right Amen. now in Yes. Jesus' name. Mungkin rumahmu itu ada setannya, atau rumahnya tetanggamu ada setannya, tapi saat ini mereka keluar dalam nama Tuhan Yesus. Right now, Mereka right meninggalkan now, right jalanan now. rumahmu Thank you, saat Jesus. ini Somebody dalam say, I nama receive it. Yesus. I receive Dalam it nama in the Yesus. name of Jesus. Kalau saudara merasa saudara yang I didoakan, receive it mereka in the name saudara of Jesus. berkatakan, aku terima dalam nama I Yesus. receive it in the name of Jesus. Aku terima dalam nama Yesus. Whether I call out your name or not, miracles are happening because Jesus is the miracle worker. Tidak peduli saya memanggil nama saudara atau tidak, tapi mujizat itu terjadi karena Tuhanlah yang memberikan mujizat itu. I see chains being broken. Saya melihat rantai dipatahkan. I see it in my spirit very clearly. Saya melihat dalam roh saya sangat jelas. Chains being broken. Rantai dipatahkan. Yes, God is touching you. Ya Tuhan menjamah saudara. This sister, Ibu Esther E. I.E. Dan ini Esther I ya. Ya, Esther ya. I. Yes, God is touching your son. I don't know. Tuhan menjamah anakmu. Yes, anakmu God is laki-laki. touching. Yeah, you're Apa praying benar for ya? a miracle for him. Ibu sedang berdoa untuk mujizat Oh, untuk anak ibu laki-laki. Ya, betul. God is touching him. Yes, he's Suami right. juga. For the husband also Right. she's praying. For the husband? She's Yeah, praying because for her she's husband? divorced, yeah. Okay. Is he having a problem? Divorced with the husband. Esther E. Esther I. Yeah. Bisa di Yeah. spotlight, Christine. What is the problem? What does she want to pray for? She prays for the son and for the husband because she is divorced. Yeah. Oh, divorce. Okay. Yeah. I couldn't hear it. Okay. Father, I pray that you'll heal her heart, touch her heart. Bapak, aku and touch her family. berdoa Engkau menyembuhkan hatinya, dan Engkau menjamah keluarganya. God says you're a prayer warrior, Tuhan berkata Engkau adalah intercessor, Pandava. pendoa syafaat. Yeah. What happened to you? Amen. Okay, Father, I pray right now. The prayer anointing come upon her. Bapak, aku melepaskan urapan pendoa syafaat dalam hidupnya. Touch her, Lord. She's a mighty woman of God. Jamah dia Tuhan, dia adalah wanitamu yang perkasa. She's a mighty woman of God. Dia adalah wanitamu yang perkasa. The depression is leaving you. Depresi meninggalkan hidupmu saat I ini juga. see you are having sleeplessness. You cannot sleep for many years. Aku melihat for engkau many nggak days, bisa many tidur. nights. Banyak malam engkau nggak bisa tidur. Yes, she said. Is this true? Yeah. Yes, yes. she said. Tonight you will sleep well. Hari ini engkau akan tidur nyenyak. Angels will sing for you tonight. Malaikat Tuhan akan bernyanyi bagimu You will malam not be ini. lonely. You're a woman Engkau of tidak God. akan merasa kesepian. Engkau adalah wanitanya Don't Tuhan. worry if anyone leaves you. God never leaves you. Jangan khawatir kalau yang lain tuh meninggalkan engkau, tapi Tuhan tidak meninggalkan engkau. And because of your prayer, many families will be united. There will not be any more divorce for those people who pray, whom you pray. Karena engkau suka berdoa, maka Tuhan juga pakai engkau untuk mendoakan banyak keluarga supaya keluarga lain tidak mengalami perceraian. I pray for Chandra, her son Gerald. Touch him right now. Pray for who, Pastor? Chandra, Saya berdoa untuk Sandra, for her son Gerald. Thank you, God. untuk Thank you, anak, God. untuk anaknya, Yeah, Gerald. Ibu Amy, God is touching you right now. Ibu Emi, Tuhan sedang menjamahmu Whatever sekarang. miracle you're asking, God is doing it right now. Mujizat apapun yang engkau minta, Tuhan melakukannya bagimu saat I ini. may not know each and every one of you, but God knows you. Saya mungkin nggak kenali semua dari saudara, tapi Miracle Tuhan is itu mengenali happening right saudara. Dan mujizat itu tersedia bagi saudara. A miracle is happening right now. Mujizat yang terjadi saat ini juga. Somebody's neck, a pinch nerve. I don't know. Ada orang yang ini ya, di leher belakang ini kayak tengeng gitu, kayak kecetit. You know, last time we had this Zoom healing service, more than 500 people healed in 1 second. Pada Zoom meeting yang lalu ada banyak orang mengalami kesembuhan tuh dalam 1 detik. There were around 1,000 people. Ya ada kira-kira lebih 1.000 orang 500 got healed instantly. Can you believe? dan kira-kira ratusan itu sembuh dalam So sekejap. today I'm going to, the same Jesus is here. Dan Tuhan Yesus yang sama ada di tempat Same ini. Jesus is here. Tuhan Yesus yang sama ada di tempat I feel ini. his presence right now. Saya rasakan hadiratnya saat ini. So if you feel the fire of God coming on you, if you feel the heat of God coming upon you, just type
type fire, fire over there. Ya, ketika saudara merasakan ada api Tuhan, ada rasa hangat yang turun atas diri saudara, saudara ketik di chat, Just saya type merasakan api fire Tuhan. over there, yeah. Type fire di dalam Api, chat. just type fire over there. Or you put the fire emoji. Okay, where is the fire emoji? Atau taruh emoji fire. Yeah, just put the fire emoji. Yes, 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 yes. God is touching you right now. Stretch your Ya, hand Tuhan toward the menjamah camera. saudara. Stretch your hand toward the camera, everyone. Hadapkan tanganmu kepada layar. Thank you, Lord. Baptize Terima them with kasih fire Tuhan. right now. Baptis mereka dengan apimu. Baptize them with fire right now. Baptis mereka dengan apimu. Touch them right now, Lord. Touch them right Jamah now. mereka saat ini Tuhan. Jamah mereka saat ini Tuhan. God is touching you. Kata Receive ya your randa healing paharanda right now. masyika ya rala. Tuhan sedang Receive your healing menjamahmu. right Terima now. kesembuhanmu saat ini juga. Yes, receive your healing. Terimalah, Receive your healing. terimalah Receive kesembuhanmu. your healing. Yes, Terimalah yes. kesembuhanmu. I feel, yeah, move your leg. Somebody move. Move Coba, your leg. There's a knee pain. Leave ada your yang body. ini itu apa sih? Dengkul. Dengkul, Knee and, lutut. Lutut. Ada yang lututnya sakit. Coba lututnya digerakkan. and tendon, heel, near the heel, ikil. Ada yang juga pergelangan kakinya sakit ya. Coba digerakkan. On your tendons, on the heel. Tendon di ototnya di kaki. Coba. Yes. God is healing you right now. Amen. Tuhan sedang menyembuhkan saudara saat ini. Yes, right now. Just Saat move ini, your saat body, ini. move Coba your digerakkan. shoulder, Bagian yang move your sakit hand, saudara gerakkan ya. Bagian yang sakit saudara Move your neck. gerakkan. Coba move your neck, move your hands, move your body. digerakkan kepalanya, tangannya. Yang sakit digerakkan, dicoba. Breathe Apa sudah in sembuh? the presence of God. Menerimalah hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Breathe in. Just feel the peace of God in Hirup, dihirup itu kuasa Tuhan, Just feel the hadirat peace. Tuhan. Just feel the peace of God. Rasakan damai sejahtera Tuhan. Ora baba kalamashi. Kiara laba shinda ya rakata sokoto rebede rede sokoto ya rabata hanna ya kata laba shika ya rada shikete. Terima kasih Papa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you, Holy Spirit. Thank you Holy Spirit, terima kasih Roh Thank you, Kudus, Holy Spirit. terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Thank you Kudus. for lives being changed. Terima kasih Tuhan saat ini Engkau mengubahkan kehidupan. Thank you. Terima kasih Tuhan. Yes, Catherine, God is touching you. Katrina, Katrina, Lydia, Tuhan yeah. menjamahmu. Lydia, Lydia. Johannes, Lydia Yohanes. Priyanto. Yes. Those who have been healed, just share your testimony. Kalau yang ada disembuhkan, tolong share testimoni di chat ya, yang sudah Those who feel mengalami the fire of kesembuhan. Those who feel Kalau yang the fire sudah, of God. yang merasakan api Tuhan atau disembuhkan bisa chat ya. Can you bring down your hand again? Yeah. Sekarang tangannya bisa di lower hand ya, semua lower hand ya, tolong. I think the host can do that. Yeah. Thank you. Host can do that. The lower hand. Okay. Yeah. Thank you, Jesus. But those who have healed, share your testimony. Those who feel the fire of God, those who feel the peace of God, just share your testimony. Kalau saudara merasakan api Tuhan atau disembuhkan dengan Tuhan, bisa tulis di chat ya. If you are healed, if you Kalau feel the disembuhkan, peace of kalau God, terima kesembuhan atau terima damai sejahtera Tuhan. just share your testimony. Yes, Nadia, I feel the fire of God. Yes. Ya Well, Nadia, well. saya merasakan api Tuhan. Oh, Rabakatalamakati. Thank Thank you, Jesus. Share your testimony. There's this boy, Maxwell. He said that his leg got healed. Yes. Who else? Maxwell. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Terima Lord. kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for touching Terima kasih people Tuhan right Yesus. now. Engkau sudah menjamah anakmu saat ini. Thank you for speaking to them. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara kepada mereka. Tonight as they pray, Dan saat malam ini ketika mereka Tonight as mencari they sleep. Engkau, ketika mereka tidur Tuhan, so tonight as you sleep, ketika saudara tidur malam ini, the presence of God will come upon you, hadirat Tuhan turun atas hidup saudara, and the fire of God will come upon you, dan api Tuhan akan menjamah saudara, and God is going to wake you up,
Dan Tuhan akan membangunkan saudara. You're going to pray early in the morning, Dan saudara akan doa subuh pagi. and your life is going to change. Dan hidup saudara pasti diubahkan. Be in touch with us. Selalu terhubung ya dengan kami. Send your testimonies either to Theresia or Christine. Saudara bisa mengirimkan kesaksian saudara kepada Christine atau saya. Yeah, Jessica, I'm going to pray for you right now. Jessica, aku mau berdoa untuk engkau saat ini. I can sleep well, but tonight you're going to sleep. Ya, Peacefully. Jessica, malam ini engkau akan tidur nyenyak. Tonight, where is Jessica? Malam ini, Can you- Jessica. Can you put her on spotlight? Where is she? Spotlight ya, C. Yes, Jessica. let me find. Let me- Jessica and Chung Chung. Whatever. Jessica. is Kebrashi not Rabakarian Derere. here. Where is Jessica? Oh, I don't know sorry, where she is, sorry, but wrong. yeah, I'm going to pray for her. Yeah, there she is. Yeah, Jessica, I'm praying for you right now. Jessica, aku berdoa buatmu saat Can we ini. all stretch our hand towards her right now? Saya minta saudara sekalian mengarahkan tangan Lord, we kepada pray for Jessica. Jessica. Bapak, kami berdoa untuk Jessica. Tonight, she will Malam ini dia akan tidur nyenyak. sleep peacefully. Dia akan tidur nyenyak. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Terima kasih Tuhan, terima Budiano, kasih pray for my Tuhan. brother. Yes, I'm praying for your brother. Lord, touch him right now. Saya Heal his berdoa buat Pak kidneys. Budiono. Heal Tuhan, him from the crown of the head to the soles of the feet. sembuhkan dia dari ujung kepala hingga ujung kaki. I pray, Lord, touch his brother, heal him right now, and fulfill your purpose for him. Tuhan, aku berdoa engkau jamah saudara lakinya Tuhan, dan engkau yang menyatakan kehendakmu Tuhan kepadanya. Where is Nadia? Wow. Where is this person, Nadia? Where are you? Nadia, Yeah. C. Christine, tolong Nadia dijadikan spotlight, bisa nggak C? Can you highlight Nadia? Wait. Yes, Yeah, there you okay. are, Nadia. God is touching you right now. Nah, Nadia, Tuhan sedang menjamahmu. Yeah, I sense the presence of God coming upon you. Saya rasakan hadirat Tuhan turun There's atasmu. so many hurts in your heart. Begitu banyak luka dalam hatimu. You have forgiven the people who have hurt you, Tapi engkau sudah mau mengampuni mereka yang menyakiti engkau. and God is going to speak to you through the word of God. Dan Tuhan akan berbicara kepadamu lewat firman Tuhan. He's going to make you a blessing to many people. Tuhan akan memakai engkau untuk menjadi berkat bagi banyak orang. There is something that you lost is going to come back to you. Ada sesuatu yang kau kehilangan dan itu akan kembali kepadamu. Something that you lost is going to come back to you. Apa yang kau kehilangan itu akan kembali Be a kepadamu. finance or some relationship or Mungkin keuangan atau hubungan atau apapun. business or something, an Atau income bisnis. that you lost is going to Atau come back satu to penghasilan yang engkau hilang itu akan kembali kepadamu. you. Yes, God is touching you. God is doing a miracle for you. Tuhan menjamahmu dan Tuhan melakukan mujizat bagimu. Jolene, God is showing me Isaiah 45. Jolene, Jolene, is it? Jolene, God, yeah. Jolene, Tuhan menyatakan kepada saya baca Yesaya 45. God is showing Isaiah 45. Jolene baca Yesaya 45. Whom did I pray for? Nadia? Nadia, Nadia, you need to forgive somebody from your heart. Nadia, engkau perlu mengampuni seseorang dari hatimu. Put Nadia Nadia back. perlu mengampuni. Ya. Christine, put Nadia back. Nadia, you need to forgive someone. Nadia, engkau perlu mengampuni, And because of that, your blessing is being blocked. dan karena engkau belum mengampuni maka berkatmu itu masih tertutup. Somebody who has hurt you very badly, Ada seseorang yang menyakiti engkau sangat you're dalam, not able to forgive that person. tapi Nadia, engkau harus mengampuni. That unforgiveness is blocking your blessing. Karena kalau engkau tidak mengampuni, berkatmu juga tertutup. God is giving you the grace to forgive. Tapi Tuhan memampukan kamu dengan kasih As He karunia untuk forgave you, mengampuni. as Seperti He Tuhan forgave- mengampuni engkau, maka Tuhan memampukan engkau untuk mengampuni orang yang And menyakitimu. as you forgive others, as you release others, God is going to release for you. Dan ketika engkau melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti engkau, maka Tuhan juga akan Tonight, mengampuni God will engkau. speak to you very, very, very specifically. Dan Tuhan akan berbicara kepadamu sangat jelas. Thank you, Lord. Thank you, Terima Lord. kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. I request my wife to pray for everyone. Ya, saya minta istri saya untuk berdoa. Yeah, thank you, Jesus, for touching every person, Lord. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menjamah setiap daripada kami. Thank you, Lord, for releasing your peace over every family, Lord.
Tuhan, terima kasih Engkau sudah melepaskan damai sejahtera-Mu bagi setiap keluarga. Thank you for your healing and thank you for your deliverance, Lord. Tuhan, kami berterima kasih buat kesembuhan dan pelepasan yang sudah Engkau berikan. Thank you, Lord, for setting our hearts on fire once again. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membakar hati kami sekali lagi. Thank you for sending your word and healing us, Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengirimkan firman-Mu dan menyembuhkan kami. Whom the Son sets free, he is free indeed, your word says. Dan firman-Mu berkata, siapapun yang dibebaskan oleh anak-Mu, mereka adalah sungguh-sungguh telah menjadi bebas. Jesus, you have walked into every home tonight and you have set every person free individually, O God. Ya Tuhan Yesus, Engkau sudah melawat setiap keluarga di tempat ini dan membebaskan setiap keluarga. I pray that the healing what they receive, it will remain with them forever. Tuhan, aku berdoa kesembuhan yang mereka terima akan tinggal tetap bersama mereka sampai selama-lamanya. They continue to live in the realm of glory. Dan mereka tetap tinggal di dalam dimensi kemuliaan-Mu, naungan perlindungan-Mu. Continue to have closer walk with you. Dan mereka tetap tinggal dalam persekutuan keintiman bersama-Mu. Holy Spirit, guide them. Roh Kudus jamah tuntun mereka. Be with them, Lord. Terus ada bersama mereka ya Tuhan. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. Amin. And just before you leave, Dan sebelum saudara meninggalkan tempat ini, mainly for those people who are in business. untuk saudara-saudara yang ada di dalam bisnis, Those who are, because this COVID season, in COVID season, because of Corona, many of you, your business is being affected. ya, dan karena corona ini banyak usaha yang lagi terpengaruh ya. So I'm going to pray for you very specially right now. Saya mau berdoa untuk saudara yang ada masalah dalam So bisnis. those who are in business, can you put your hand up? Hanya khusus untuk Can you show your bisnis ya, khusus untuk bisnis. Can you show your hand? I want to pray for you. Angkat tangan ya saudara, resen. Can you show your hand right now? Yeah, I can see so many Saat hands.